So today we will gonna read some Cry Freedom and Excerpt by Aurelio S. Alvero. So open your book into page 6. Understood? After that, balik na ko, dapat kaning room, dili na nakatag ang inyong mga chairs, ha? Then, dapat inigbalik na ko manamog basa kay para automatic mag-answer na ta. Yes? Understood? Okay. Okay. Manamog basa. If manamog basa, sige, mag-answer na ta. Basta na pa'y wala pa nakabasa diha. Sige, tabi. Anong Tagaluyo? Sige, nagtabi diha. Manamo? Stress na punta ninyo. Gapon na stress ko ninyo. Para mas stress na punta ninyo. Musig saba diha. Nagpaputol lang dyan kong buhok tungod ninyo. Kaya nangalarag akong buhok gapon. Na! Barog-barog! Asa mo ka? Aw! Okay na? Mag-answer na ta. Okay. Close your books. Then get your English notebooks. I know, catch up. Okay. Number 1. What is the first sentence of this? I know, no. What is the first word nga mo answered back? Yes? Unsa ni siya? Mo answered back siya. Okay. That was the question of number 1. Like for example, mutabi ka. Nya dayon kay mo balik ang imong gitabi unsay tawag ana niya? Si tawag ana niya? Okay, exchange. 1. Ang sirid butangi dayon chike. Fotobrata sa 10. Okay. The answer number 1 is echoes. Echoes. We'll proceed to number 2. Kuan ni siya. Like for example, English ni siya sa nasunog. English siya sa nasunog. Pero but dili siya like kuan jud. This is burning. Kuan siya ba nagsunog mangguro na? Yes. Actually, kani siya up to the down the plane. Unsa man ni siya? That what would the mountain? Every number exchange. All the melt to play. What is this? Women. Now, took to and shouted bold. Unsa man ni siya? This is arm.
This is an identification, and we will proceed to spelling test 1.1. 1.2. Okay. Tigtabi. So, spell the word electromagnetic. Electromagnetic. Okay. Exchange, and we will check. Okay. Number 7. Sige man siya katangtang. Ay! Okay. Spell the word air conditioner. Air conditioner. Exchange, go. Now, number 8. Spell the word refrigerator. 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 Again, spell the word refrigerator. Spell the word refrigerator. Exchange. Okay. If ang iyang mga letters, ang first nga letters kay puro dagko, that was wrong. Wrong na siya ha. Because ang spelling is puro gagmay, ang kanang naidagko ang sentence. Okay. Okay, next, number 9. Spell the word magnetic sheet. Magnetic sheet. Magnetic sheet. Okay, exchange. Now, number 10. Spell the word vocabulary. Vocabulary. Nana? Okay. Okay. Sige na. If, okay, put and check by, then your name, dili na your name ang imong ibutang nga imong pangan or your signature. Then imo siyang butangag, for example, may akong perma nga piki. This is for example only. And then put a like this. Put tangig like this, and then perma dire, put as 5 star, char. Ibutang 5 star. So, dayon kay dire, imo ni siyang butangan og right. For example, kanus ani mo siya gichikan.
Like for example, karon March 6, 2025. Like that. Kaya nanaon ninyo. Then after that, permahi sa ubos na food. Tangi checked. Yeah. If maka-perfect siya, butagi dirig circle, di ba na? Circle 10 over 10. Very good. Like that. Understood? Okay. Goodbye, everyone. Wait. Ay lang magtingog. Okay. Okay, naa pa man may siran. Okay. Basta goodbye na lang. Abutan ninyo ang inyong next teacher. Sige ha. Sige, goodbye. Goodbye, everyone. So, sige, samtang napaabot mo sa inyo teacher, pag-review sa mo sa inyong kuwan, kay mag-predical guro mo ron sa inyong mape. Ha? Sige. Day, mangihis ako kadiyot eh. Day, ako pud manghihipod ko, day. Andrea, manghihi ko, Andrea. Hala, sige! Paghurot ka na mo! Bihasa di Diyon! Usa rin manghihi, magsunod tanan! Unsa? Dili! Anak siya, panghurot ha. Asa ka mo, oy! Wala ka, gurot naman mo! Ano man tawag sob? Ingon man ka, maghurot me. O, maghurot me. Tabangge. Aba,